हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार বন্ধুগণ, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। So in this drawing we are going to learn quite a bit of thing. So first of all we'll do a quick recap. So I'm using Dom's brush pen. I'll give 2 layers of it and then I'll start with Dom's color pencil. I'm using a hard and soft surface and the paper is around 160 GSM. Okay, the strokes which I'll be using, that will be vertical strokes left to right and then small circular strokes, okay, which you can see is going on here right now. तो दोस्तों हम लोग इस ड्राइंग में आज काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉम्स का ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ, 2 लेयर्स हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे डॉम्स ब्रश पेंसिल पे। यहाँ पे मैं वर्टिकल स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट स्ट्रोक्स दे रहा हूँ और उसके बाद छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, ठीक है। তো বন্ধুগণ, আমরা এই ভিডিওতে অনেক কিছু ব্যাপারে আমরা জানবো। তো তার আগে আমরা একটু কুইক রিক্যাপ করে নিচ্ছি। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे मैं सॉफ्ट और हार्ड सरफेस यूज़ कर रहा हूँ और पेपर जो है वो अराउंड 160 GSM का है। তো বন্ধুগণ, আমরা এখানে যে পেপারটা ইউজ করছি সেটা 160 GSM এর কাছাকাছি আছে। আমরা এখানে ডমসের ব্রাশ পেন ব্যবহার করব। ডমসের ব্রাশ পেন দিয়ে আমরা 2 লেয়ারের পর আমরা ডমসেরই কালার পেন্সিলে সুইচ করব। আর তাতে আমরা ভার্টিক্যাল স্ট্রোকস, লেফট টু রাইট স্ট্রোকস আর ছোট ছোট সার্কুলার স্ট্রোকস দিয়ে আমরা শেডিং করব। আমরা এখানে একটা হার্ড আর স্মুথ সারফেস আমরা এখানে ব্যবহার করছি। So the shading portion took quite a bit of time. In all total it took around 8 hours for the completion, okay. So I'm using dark brown out here, and as I mentioned the strokes, I'm giving those strokes out here. For getting the dark tone, I'm just increasing the pressure a little bit, but not too much. It's still almost around medium, okay. तो दोस्तों देखिए, जो डार्क टोन्स जो है वो लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका बस मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट মিডিয়াম প্রেশার में অ্যাপ্লাই করা হয়। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা এখানে যে ডার্ক টোনগুলো যেটা আনছি সেটার জন্য আমি দেখুন এখানে ডার্ক ব্রাউন ব্যবহার করছি। আর আমরা এখানে কি করছি, প্রেশারটা জাস্ট হালকা বাড়াচ্ছি, ঠিক আছে। তাও প্রেশারটা খুব বেশি আমরা বাড়াচ্ছি না, মোটামুটি বলতে পারেন মিডিয়াম প্রেশারে আমরা কাজ করছি। নাও as we move towards the zones where we want the lighter tones or lighter shades, I'm decreasing my pressure. The strokes are remaining still same, vertical strokes, left to right, or you can say cross hatching and then small circular strokes. So the strokes are remaining the same, but I'm just decreasing my pressure, and if any correction is needed I can just erase it with eraser, okay. देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी मुझे लाइट जोन है, मतलब जहाँ पे शेडिंग हम लोग को लाइट लगेगा, ठीक है, हल्का शेडिंग होगा, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रेशर घटा दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रोक्स सेम रह रहे हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट सर्कुलर स्ट्रोक्स, या फिर आप लोग क्रॉस हैचिंग बोल सकते हो, और उसके बाद स्मॉल सर्कुलर स्ट्रोक्स वो सेम रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ प्रेशर घटा रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हाईलाइटेड जोन्स है
वो सब देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা কি করছি, যেখানে আমাদের হালকা শেডিং দরকার সেখানে আমরা জাস্ট প্রেশারটাকে কমিয়ে দিচ্ছি। যে ভার্টিক্যাল স্ট্রোক আছে বা লেফট রাইট স্ট্রোকস বা সার্কুলার স্ট্রোকস, ওই স্ট্রোকসগুলো সেম আছে। আমি জাস্ট প্রেশারটাকে কমিয়ে দিচ্ছি যে জায়গাগুলোতে আমাদের হাইলাইটের জোন আছে বা যে জায়গাগুলোতে আমাদের একটু হালকা শেডিং দরকার সেই জায়গাগুলোর জন্য। ওকে, নাও to get another darker tone, okay, I'm just adding brown over the dark brown। तो देखिए और थोड़ा डार्क करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क ब्राउन जो दिया था उसके ऊपर मैं एक ब्राउन का लेयर ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि वो पूरा एकदम ब्लैक ही दिखने लग जाए, बस उतना कि वो डार्कर ब्राउन लगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स सी, I'm using brown over the dark brown and little bit of black as well, so that the tone becomes a darkish tone of dark brown but not completely black। তো বন্ধুগণ দেখুন আমি আরও একটু ডার্ক করার জন্য কী করছি, ব্রাউনের লেয়ার দিচ্ছি, ঠিক আছে, ব্রাউনের লেয়ার দিচ্ছি আর সাথে একটুখানি ব্ল্যাকও অ্যাড করছি, কিন্তু খুব বেশি না। আমাদের যে ব্রাউনেরই ডার্ক ভার্সনটা চাই, একেবারে পুরোপুরি ব্ল্যাক কিন্তু দরকার নেই। নাও সি, উইথ মিডিয়াম প্রেশার আই এম ওয়ার্কিং অন ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলিং। ওকে, I'm increasing the bulginess, I'm working on the detailing portion, but I'm not increasing the pressure at all। This is very important, okay। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे जो चेहरे के जो बल्जेस हैं उनको मैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहा, मैं मीडियम प्रेशर पे ही काम कर रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा ইম্পর্টেন্ট। তো বন্ধুগণ দেখুন আমি এবার যে ফেসের যে ডিটেলিংগুলো সেগুলো করছি, কিন্তু প্রেশার কিন্তু আমি বাড়াচ্ছি না। নাও অবজার্ভ হাউ আই এম ডুইং দ্য আইব্রোজ। ওকে, आई एम गिविंग लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक्स एंड देन आई एम क्रॉसिंग इट, आई विल क्रॉस इट। तो देखिए मैं यहाँ पे आईब्रोज कैसे बनाऊँ, पहले तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट स्ट्रोक्स दिए और अब देखिए मैं वहाँ पे उसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে কি করলাম যে আমরা ফার্স্টে লেফট টু রাইট স্ট্রোকস দিলাম আইব্রোতে, কিন্তু তারপর আমরা কি করলাম, ক্রস করলাম। ওকে, অ্যান্ড সি while at the extreme right my focus was on the bottommost section, from there my strokes were going, but as I am approaching towards the left my strokes are more focused on the central part of the eyebrow। okay, तो देखिए दोस्तों जब मैंने एकदम राइट साइड से स्टार्ट किया तब मेरे स्ट्रोक्स जो थे एकदम बॉटम मोस्ट सेक्शन से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स जा रहे थे, लेकिन जितना मैं लेफ़्ट की तरफ जाता रहा हूँ मेरे जो स्ट्रोक्स थे वो सेंटर ओरिएंटेड हो गए कि सेंटर की तरफ से मेरे को जाना है। धीरे 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 स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ गया और सेंटर पे जाके मिला, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে ফার্স্টে আমরা কি করলাম যে আমরা আইব্রোতে লেফট টু মানে রাইট সাইডে যখন আমরা স্ট্রোক দিচ্ছি তখন আমরা কি করছিলাম যে একদম বটম মোস্ট সেকশন থেকে নিয়ে আমাদের স্ট্রোকসগুলো যাচ্ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু যত আমরা লেফটের দিকে যাচ্ছি তত আপনারা দেখবেন যে আমাদের স্ট্রোকসগুলো উপরের দিকে উঠেছে আর সেন্টারের দিকে গেছে, ঠিক আছে, সেন্টার ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মাথায় রাখবেন। নাও সি when I am doing the eyelashes eventually it will get a wet look। okay, so in a wet eyebrows the eyebrows overlap over each other, okay, they cling with each other, so you have to give that effect। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली जो फेस का जो लुक है वो गीला इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो गीला जो आईब्रो होता है वो लोग क्या होता है कि ना दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं और इस देखिए थोड़ा ट्रायंगल टाइप का शेप
क्रिएट करते हैं, ठीक है। दे क्रिएट बिट ऑफ अ ट्राइंगल काइंड ऑफ अ शेप और कोनिकल टाइप ऑफ शेप, দিস কাইন্ড অফ শেপ, ওকে। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা যখন এখানে চোখের পাতাগুলো কচি, লাস্ট অবধি এটা গিয়ে কিন্তু একটা ভেজা চোখের পাতা হিসাবে হবে। এবার ভেজা চোখের পাতা যখনই হয়, তাতে কি হয়, যে চোখের পাতাগুলো দেখবেন যে একসাথে একটু জুড়ে যায়, ঠিক আছে, গোছা গোছা হয়ে জুড়ে যায়। তো আমাদের কিন্তু সেই ইফেক্টটা দরকার। Now, since our eyebrows and eyelashes, or at least the basic portion is done, I'm moving on to the skin section, but we will talk more about the eyebrows and eyelashes. Okay, so in the eyebrows, what happened is I gave a cross hatching in the beginning. What happens, it covers up some of the area, and when you give the actual strokes, it gives that impression that it's a bushy eyebrow. The bottommost skin is somewhat visible, or the bottommost layer is somewhat visible. That kind of effect comes out, okay। तो दोस्तों अभी देखिए ये हो गया, तो हम लोग अभी स्किन की तरफ हम लोग वहाँ पे वो शेडिंग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आईब्रोज के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग किया था, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एरिया कवर अप हो जाता है, और फिर जब आप मेन स्ट्रोक्स जब देते हो तो ऐसा लगता है कि घना आईब्रो है, नीचे का स्किन दिखता है, ठीक है। और जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो बाल अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं, उस टाइप का इफेक्ट आता है, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা যখন আইব্রোটা যখন আমরা করছি, মনে রাখবেন, আমরা মনে করে দেখুন, আমরা স্টার্টিংয়ের দিকে আমরা ক্রস হ্যাচিং করেছিলাম, সেটার জন্য কিন্তু মেন কারণ হচ্ছে যে ওটা কিছুটা এরিয়া তো কভার করেই দেয়, সেটা একটা অ্যাডভান্টেজ। প্লাস আমরা যখন মেন স্ট্রোকসগুলো দিচ্ছি তখন একটা ঘনত্বর একটা ইফেক্ট আসে, ভেতরের স্কিনটা দেখা যাচ্ছে, একটা ন্যাচারাল একটা ইফেক্ট আসে, ঠিক আছে। সেটার জন্যই কিন্তু এই স্ট্রোকটা দেওয়া। Another thing you have to remember that as you go towards the left, your strokes sorry, excuse me, should be more center oriented, okay। Why I am saying that? The main thing is when you do the eyebrows, okay, at the bottom part there are tiny hairs, and they are not very bushy, and they are not very thick, okay। Those are the areas where the eyebrows start to get thin, okay। So if your strokes are more center oriented, okay, what will happen is that will mark as the bulging portion of the eyebrow, and when you draw the minute hairs, it will look like the skin has gone down from there, okay, and the eyebrows has become lighter out there. That specification will become very much prominent. Hence your strokes should be more center oriented when you go towards the left। तो दोस्तों देखिए, जब आप लोग आईब्रो बना रहे हो, तो जब आप लोग सेंटर की तरफ जाओगे ना, तो आप लोगों का स्ट्रोक्स लेफ्ट की तरफ जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों का स्ट्रोक जो है वो और ज़्यादा सेंटर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये सेंटर ओरिएंटेड का मतलब है कि जब आप लोग देखिए, हम लोग का आईब्रो जो होता है ना, क्या होता है कि जब एकदम साइड की तरफ जाता है तो वहाँ पे वो पतला होता है, वहाँ पे मोटे मोटे बाल नहीं होते, पतले पतले बाल होते हैं, वहाँ पे आईब्रो पतला होता है। तो जैसे आप लोग वो सेंटर ओरिएंटेड ड्रॉ करोगे और वो फाइन हेयर्स ड्रॉ करोगे ना, तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे आईब्रो वो डाउन हुआ है, यहाँ से वो फूला हुआ इफेक्ट भी आएगा,
पूरा ন্যাচারাল ইফেক্ট आएगा। ঠিক আছে, তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা যখন ভুরু আঁকবো না, তো একদম যখন শেষের দিকে যাব তখন আমাদের কি করতে হবে, একটু সেন্টার ওরিয়েন্টেড রাখতে হবে স্ট্রোকগুলো, মানে যেন মাঝখান দিয়ে যেন ডার্ক যেন মাঝখান দিয়ে যেন বেরোয়। এবার কি হয়, তার নিচে যে বা উপরে পোর্শনগুলোতে হয় সেখানে হালকা হালকা আমাদের ভুরুর চুলগুলো হয়, সরু সরুগুলো হয়, খুব একটা গাঢ় হয় না ওই জায়গাগুলোতে। তো ওই রকম যদি একটু সেন্টারের দিক থেকে যদি আপনারা আঁকবেন একদম লেফট সাইডে, আর তারপর যখন সেটার উপর দিয়ে যখন ওই হালকা হালকা চুলগুলো যখন আঁকবেন, তখন কি হবে, একেবারে পুরো ওই ন্যাচুরাল ইফেক্টটা আসবে। একটা ন্যাচুরাল ভুরু যেরকম হয়, যে জায়গাটা ফুলে আছে সেন্টারের খানটা ওই জায়গাটা ফুলে থাকে, ওই ইফেক্টটাও আসবে। নিচের দিকে যখন সরু সরু চুলগুলো আঁকবে তখন বোঝা যাবে যে ওই জায়গাতে আমাদের ভুরুটা ডাউন হয়েছে। এই পুরোপুরি এই সব ইফেক্টগুলো বোঝা যাবে, যার জন্য আমাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে ভুরুটা আমাদের আঁকার সময় ওই যেটা বললাম যে ডার্ক পোর্শনসগুলো সেন্টার ওরিয়েন্টেড। নাও little bit of shading is left. Okay, now I'll be applying the water droplets all over the face, and I'll be giving the actual skin texture. Okay, so this is very important. My paper is just 7.5 inches. I can't draw all the details. I have to use the texture of the paper. So remember when I told you to give those cross hatching and small circular strokes, they create a kind of texture. Some portions are dark, some portions are light. So if you just darken the dark zones and keep the light portions light, you automatically get a 3D effect that resembles a skin. Okay? तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और हम लोग यहाँ का जो स्किन का जो टेक्सचर है वो भी देंगे। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे जो पेपर यूज़ किए हैं वो सिर्फ 7x5 इंच का है। देखिए इस टाइप का टेक्सचर लगता है। सी दिस इज़ द काइंड ऑफ टेक्सचर दैट यू गेट एज सून एज आई जूम आउट। I'll get the water drop. So let me first speak about this zone. This zone is important. Okay, so I am giving just random small circular strokes. Okay, and when I'm doing that, what is happening is that the zones, like I said, the texture of the paper is such that if you give the strokes like the way I said, like cross hatching and small circular strokes, then it already creates a texture which resembles the skin. All you have to do is darken the dark zones. The texture appears like some areas are dark, some areas are light, and if you just darken those dark zones and leave the light areas light, it creates a 3D effect which resembles a skin. ओके, तो दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने हम लोग को कहा था कि एकदम पहले कि आप लोग को थोड़ा क्रॉस हैचिंग करना है, वो लेफ़्ट राइट स्ट्रोक्स और उसके बाद स्मॉल सर्कुलर स्ट्रोक्स, वैसे अगर आप लोग स्ट्रोक्स दोगे, ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ 7x5 इंच का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हर डिटेलिंग ड्रॉ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पेपर का जो टेक्सचर है उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो जिस टाइप का मैंने स्ट्रोक्स बताया था उस टाइप का अगर आप लोग स्ट्रोक्स दोगे तो क्या होता है कि ना ये टेक्सचर ऑटोमेटिकली ऐसे क्रिएट होता है कि कुछ जगह पे डार्क होता है, कुछ जगह पे लाइट होता है। तो अगर आप लोग जो डार्क जगह है उसको डार्क कर दोगे और जो लाइट है उसको लाइट छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक एक 3D इफेक्ट आता है जो पूरा स्किन की जैसा लगता है। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाता है। और अभी जो मैं यहाँ पे देखिए जो क्या कर रहा हूँ, वो छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। वो जहाँ पे जो डार्क है, डार्क करना है, छोटा छोटा दिखता है यहाँ पे, जैसे मैंने दिखाया जो सामने से कि टेक्सचर कैसा दिखता है, अभी भी आप लोग देख पाओगे। तो उन एरियाज़ को बस मैं डार्क कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে কি করছি যে একদম প্রথমের দিকে যেটা বলছিলাম যে স্ট্রোকস যদি আমরা ওই ক্রস হ্যাচিং আর স্মল সার্কুলার স্ট্রোকসে রাখি, ঠিক আছে, তো মনে রাখতে হবে যে আমরা এখানে যে পেপারটা ব্যবহার করছি সেটা অনলি 7x5 ইঞ্চি। এত ছোটোতে আমাদের সব ডিটেলিং কিন্তু ড্র করা আমাদের সম্ভব না। তো আমরা এখানে কি করব, পেপারের টেক্সচারটাকে ব্যবহার করব। আর আমি যে স্ট্রোকসগুলো বলেছিলাম ওই রকম স্ট্রোকস দিলে কী হয়, কিছু জায়গা দেখবেন যে ডার্ক এসছে, কিছু জায়গা দেখবেন লাইট আছে।
তো আপনাদের কি করতে হবে, জাস্ট ডার্ক এরিয়াটাকে ডার্ক করে দিন, যে জায়গাটা লাইট আছে ওই জায়গাটাকে লাইট ছেড়ে দিন। তাতেই দেখবেন একটা টেক্সচার আসবে যেটা অনেকটা কিন্তু স্কিনের মতনই দেখতে। আর আমি এই যে এখন এই যে ছোটো ছোটো এই যে ছোটো ছোটো জাস্ট আমি র্যান্ডাম স্ট্রোকস দিচ্ছি, ঠিক আছে, জাস্ট যে জায়গাগুলো অলরেডি ডার্ক দেখা যাচ্ছে, দেখালাম না যে টেক্সচারটা কীরকম সামনের থেকে দেখা যাচ্ছে, তো যে জায়গাগুলো ডার্ক আছে ওই জায়গাগুলোতে আমি জাস্ট ডার্ক করে দিচ্ছি, ব্যাস, আর কিচ্ছু না। এবার দেখুন আমি এখানে ওয়াটার ড্রপলেটটা আমি এখানে বানাচ্ছি। See how I am making the water droplet. I have given the shadow, I added some white zone and then the reflection. Okay, now as soon as I zoom out you will see it looks like a real water drop. Okay, तो दोस्तों अभी देखिए मैंने यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बनाया, तो मैंने कैसे बनाया, ठीक है, तो मैंने शैडो ड्रॉ किया, वाइट जोन उसका मार्क किया वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल से, उसके बाद मैंने बस रिफ्लेक्शन बिठा दिया। अब जैसे ही हम लोग जूम करें आप लोग देख सकते हो एकदम ন্যাচারাল ওয়াটার ড্রপলেট লাগেগা। তো বন্ধুগণ আমরা এখানে দেখুন এবার যে ওয়াটার ড্রপলেটটা বানাচ্ছি সেটা কীরকমভাবে বানাচ্ছি, আমরা জাস্ট ওই শ্যাডো জোনগুলো ড্র করছি, হোয়াইট জোনটা ড্র করছি হোয়াইট কালার পেন্সিল হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে, তারপর জাস্ট রিফ্লেকশনটা বসাচ্ছি, তাতেই দেখবেন আমাদের পুরো ওয়াটার ড্রপলেটের ইফেক্টটা এসে গেছে। আমরা যেই জুম করব আপনারা দেখতে পারবেন যে পুরোপুরি ন্যাচারাল ওয়াটার ড্রপলেটের মতনই লাগছে। Now observe the strokes of the eyebrows as well. I am showing this in macro, okay, so it will be very helpful. तो दोस्तों यहाँ पे आईब्रोज़ का जो स्ट्रोक है वो भी नोटिस कर लीजिए, क्योंकि ये मैं आप लोगों को मैक्रो में दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। ওকে, তো বন্ধুগণ এখানে আইব্রোটা অবশ্যই এটা সাথে সাথে লক্ষ্য করে নিন, কারণ কি আমি পুরো ব্যাপারটা এখন ম্যাক্রোতে দেখাচ্ছি, একদম কাছের থেকে দেখাচ্ছি, আপনাদের খুব হেল্প হবে। অবজার্ভ দ্য স্ট্রোকস, ओके, हाउ दे हैव बीन गिवन, स्ट्रोक्स ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे वो दिया गया है, ठीक है, স্ট্রোকস অবজার্ভ করুন কীভাবে দেওয়া হয়েছে। So we are almost done, and now see I will give yes these small dots, okay, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, छोटे छोटे वाइट डॉट्स दूंगा, ठीक है। তো এবার দেখুন বন্ধুগণ আমরা এখানে কী করবো, ছোটো ছোটো হোয়াইট ডটস দিচ্ছি। So since this is a kind of a drawing where there is lot of water droplets and lot of reflection is there, these small dots help them amplify the effect, give the skin effect. It has lot of advantages. If those water droplets wouldn't have been there, so much of white dots might not have been necessary, okay. So when we will do some other drawing I'll show that. तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स दे रहे हैं, ठीक है, तो अभी देखिए ये जो सब्जेक्ट ऐसा है कि पूरा फेस पे वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, काफ़ी सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होंगे, रिफ्लेक्शन गिरा है, तो इतने सारे वाइट डॉट्स यहाँ पे जचता है, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए ये स्किन अगर सूखा होता तो इतने सारे वाइट डॉट्स शायद नहीं लगते। जब मैं कोई दूसरा ड्राइंग बनाऊँगा तब वो मैं शो करूँगा। सी द 3D इफेक्ट, देखिए 3D इफेक्ट देख लीजिए कैसा आया है, 3D ইফেক্টটা দেখে নিন কীরকম এসছে। তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা এখানে যে স্কিনটা যেটা বানিয়েছি পুরো স্কিনটার মধ্যে কিন্তু ওয়াটার ড্রপলেট থাকবে, ঠিক আছে। তো যার জন্য কী হবে, অনেক ছোটো ছোটো ওয়াটার ড্রপলেট থাকবে, অনেক কিছু অনেক রিফ্লেকশন পড়বে স্কিনের মধ্যে। তো কী হবে যে মানে এটার মধ্যে কিন্তু এতগুলো হোয়াইট ডট দেওয়াটা মানায়, কিন্তু যদি ধরুন এটা যদি একটা শুকনো স্কিন হতো যেখানে ওয়াটার ড্রপলেট নেই, তাহলে কিন্তু এত হোয়াইট ডট কিন্তু এখানে ব্যবহার হতো না, আমার যেটা মনে হয়। তো আমরা যখন অন্য কোনো ড্রয়িং করব আমরা তখন সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলব, ওকে। So now all we have to do is fill up the rest of the area with the water droplet, but
there is a little bit of a catch. Okay, so all the water droplets won't have dark shading. These are very minute details, but these things bring out the most realistic effect. Okay, we are working in a small space, so we have to utilize everything we got, right? So all the water droplets won't have dark shading. Okay, observe that some of them have dark shading, mostly are around the area where the skin is actually dark. Okay, so keep that in mind. तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो मैं बना रहा हूँ, अभी जो हम लोग का फाइनल स्टेप यही है कि पूरा फेस पे हम लोग वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है कि सारे वाटर ड्रॉपलेट्स देखिए उसमें डार्क शेडिंग जो है एकदम से डार्क नहीं होंगी, हर वाटर ड्रॉपलेट में डार्क शेडिंग नहीं होगा। ये माइन्यूट डिटेल्स है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना एकदम वो नेचुरल रियलिज्म लाता है। हम लोग का साइज़ छोटा है तो हम लोग को जो भी मिले वो इस्तेमाल करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं। तो सारे वाटर ड्रॉपलेट्स डार्क नहीं होंगे। जो वाटर ड्रॉपलेट्स स्किन के डार्क एरियाज़ में हैं, आप देखोगे कि उन्हीं में ज़्यादातर डार्क शेड्स दिए गए। बाकी एरियाज़ जहाँ पे लाइट ज़्यादा गिरा है वहाँ के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उतने ज़्यादा डार्क नहीं हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन सही है लेकिन उतने ज़्यादा डार्क नहीं है। तो बंधुगण देखুন আমাদের এবার কিন্তু ফাইনাল স্টেপ এটাই যে আমরা বাকি যে ফেসটা আছে সেটা কিন্তু আমরা পুরোটা ওয়াটার ড্রপলেট দিয়ে ভরে ফেলব। কিন্তু একটুখানি ক্যাচ আছে, সেটা হচ্ছে যে পুরো ফেসের যে ওয়াটার ড্রপলেটগুলো হবে সবকটাই কিন্তু ডার্ক শেডিং হবে না। মেনলি দেখুন যে ওয়াটার ড্রপলেটগুলো ফেসের ডার্ক এরিয়াতে আছে সেইগুলোতেই দেখবেন মোটামুটি একটু ডার্ক শেডিং দেওয়া আছে। বাকি যে এরিয়াগুলোতে লাইট বেশি পড়েছে, ঠিক আছে, সেই এরিয়াগুলোতে কিন্তু যে ওয়াটার ড্রপলেটগুলো আছে ওগুলো দেখবেন অতটাও কিন্তু ডার্ক নয়, ঠিক আছে। জিনিসটা দেখুন আমরা এখানে ছোট একটা পেপারে কাজ করছি, তো আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু কোনো ডিটেলিং করার কিন্তু কোনো এরিয়া কিন্তু ছাড়া উচিত না, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তো আমাদের ওটা ইউটিলাইজ করা উচিত মেনলি। এরই ফাঁকে ফাঁকে আমি কিন্তু স্কিনের দু একটা ডিটেলিং করে ফেলছি। সো while doing this I am also doing little bit of detailing of the skin, okay। तो यही सब करते करते मैं लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत स्किन का और डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वो बताते हैं। सो सी I am doing the skin folds as well, okay। The areas, some of the areas have lines, I am specifying those lines, those are the skin folds, those minute skin folds have to be mentioned, okay। तो देखिए अभी जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, तो कुछ कुछ जगह पे वो स्किन फोल्ड्स हैं, कुछ लाइंस हैं, वो सब भी मैंने वहाँ पे प्रोमिनेंट किए हैं। वो स्किन के जो फोल्ड्स हैं वो स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা যখন এখানে স্কিনটা করেছি কিছু কিছু জায়গায় দেখুন আমরা স্কিন লাইন যেগুলো আছে লাইনগুলোকে আর একটু প্রমিনেন্ট করে দিয়েছি, সেগুলো কিন্তু স্কিনের ভাঁজ, ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু আপনাদের ওই রকম ভালোভাবে করাটা কিন্তু খুবই দরকার, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ওই জায়গাগুলো। So this is the final step. We are almost to the end of the tutorial. So friends, if you another thing, I'll be adding just little bit of white on the eyebrows and as well as the eyelashes, okay, and that will give the water effect, water droplet effect on this, okay। तो देखिए मैं थोड़े बहुत वाइट ऐड करूँगा आई लैशेस पे और आईब्रो पे और वही वाटर ड्रॉपलेट का इफ़ेक्ट दे देगा। तो
তুমি যখন দেখুন আমরা আইব্রোতে আর যে চোখের যে পাতাগুলো আছে তাতে আমরা একটু আধটু হোয়াইট ডট দেবো বা লাইন দেবো, তাতেই কিন্তু আমাদের সেই ওয়াটার ড্রপলেটের ইফেক্টটা চলে আসবে। সো ফ্রেন্ডস, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week. So until next time, goodbye. तो दोस्तों, ट्यूटोरियल यही तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। তো বন্ধুগণ, টিউটোরিয়াল এতটাই ছিল। যদি আপনাদের টিউটোরিয়াল ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশানটা দেওয়াতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিওস আপলোড করি। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে। ততদিনের জন্য গুড বাই।